आसनी कांदना रही जाओ मुखांटी ओडिया झिया मुखांटी ओडिया झिया। हेलो संग मैंने जय जगन्नाथ आशा करुँच आपण मैंने भलरे थे और सेमती भलरे रुहतु। मु दीप्ति आपण मान को स्वागत करुँच मोर आज गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग को बाहर की रेडी हो जाइए कहीं आज मुझे बाहर आम घर को जी सहित ये भी बाहर फोटो देखु अना टे आज हम दीज सांग हो घर को जाऊँ घर निमंत्रण आसी जीवाई जेहेतु आसते माने पड़े आ कि दिन पर भाविली आज जाकि आम घर बुली आसी से आम दीज बाहर गाड़ी आस बाहर की जीवु झील पे मैंने बाहर लेट हम कि आमर उल्टा मुझे बाहर सी देख ए बाहर सार तुम तो डेरी कौन हाँ तुम तो डेरी किए मुझे आगे बाहर टे कौन कौच सत कथा मुझे पूरा घंटे 2 घंटा पूर्व बाहर लुसी खुशी आसी मत शाढ़ी हेल्ला पिंधीदे सेमती मुझे पर्यटन भी शाढ़ी हेल्ला पिंधा पारुनी आ मम्मी से बहुत थर कल कलानी आसे शीघ्र रोसईबास सब कर आइटम सब रखी जोईपाई जोई पुओ बाहर शशुर घर जी बोली देखते केते खुशी शशुर घर झील यहाँ हूँ तुम सेकेंड थर वीडियो रुहतु जमा भी स्किप करेंगे फास्ट लास्ट जाए देखिए आउ चलतु जदि आप चैनल नुआ सब्सक्राइब करने को भूलिए बाहर जाइए खाली यहाँ परफ्यूम तुम कौन ना मोर कौन रेडी एबे आम बाहर जीवु नहीं पहुँचिकी से कौन है केवल आज खास मेम्बर बनी देखिए नब बोली घर को मार्केट सका आगुआ नहीं कहीं खरा जो हो तथा सरुनी देखो जोताटा बाकी अच्छे पिंधि ये कौन मम्मी गले आज जिमी दौला आम बाहर पड़े आसलु टे 10-15 मिनट भर पहुंची आम घर खरा के जोर खरा प्रपर हगुलु ना किए हगुलु तो हगुलु घरू जा टाटा हगुलु विशु आम खुशी हगुलु डाक अपेक्षा कर रही छुआटा खरार जापारे बर्तमान पहुंची गलुनि घर पाखापाखि यहाँ हूँ आम घर बाड़ी यहाँ आसीगल घर को आस माने सी मजा अलग खाली पुलिस गाड़ी कौन इटे बाहर आम आई बोले पुलिस बांधि नहीं जुगली बाबा आस या मम्मी खाली बेण से आसे ना बापा जान रास्ता हूँ चर्चा कर घर को आम घर लोक अभाव तो स्प्राइट पीब गरम भारी हो एसी घर पड़े चल भारी गरम कौन कौन केते खुशी आज नातुणी जोई नातुणी आइचंती खुशी बहुत खुशी करूची को कांदी बुझ ना कोन ना कांदना जेतबेले आउ हम कांदी बाबा मु आइसनी कांदी बेंगी कांदना रही जाओ न कांदी लेनी बाबा ये रही जाओ दी जल्दी रिया ठंडा केमते लागे आम घर ठंडा प्रथम सुंदर लागे तम घर ठंडा एओडी मां हम घर ठंडा गरम होची ठंडा कौन ठंडा पी दे कांदी लेनी ये ठंडा कोला ठंडा ये धरा ठंडा मते दउनु मम्मी ठंडा तमे पियो मु पियो जे तू पी हम घर को आसले मु सब भूली जाउ जे ठंडा टी लागिला ठंडा टी लागिला ओ भाई भाई करी वीडियो कल हाँ भाई कौन
देखा जाऊनी आम भिडियो चली देखिबू यूट्यूब रे तो मुह भी आसो भौणी आ भिणे आई तू एमती शुईबाटा ठीक कि तुम ये कह शुए ठीक कि तो दीदी आसी शुई देखिकी बाहाना कर आसिक आम घरे पहुंच जाइए एत जो गरम है मो शाढ़ी पिंधिक रही पारे सागे सागे शाढ़ी चेंज कर एपटे मम्मी आम मीटिंग चली एपटे ये दी जन भारी मीटिंग मीटिंग कर जमी फोटो ये लगी मुझे फोटोटा गिफ्ट मिलता है मम्मी आम जो रिंग सेरेमनी ये मो सांग लगे घर माँ बसे पवन ठंडा लगे बसुन ठंडा लगे मम्मी कौन खाଇବା बनई मम्मी आस देख मम्मी खाई जाऊ देखिए सब कौन सब बनी खाइबार এটা কোন আইটেম চিকেন এটা কি চিকেন দেশি চিকেন আমি জানি চিকেন এটা চিকেন এটা মটন না এইটা চিকেন বি হ্যাঁ এইটা চিকেন এইটা চিকেন চিংড়ি আলু চিংড়ি কি প্রকার করব মম্মি করতে এটা চিংড়ি আলু এটা হাতে কাটে চিংড়ি আলু এটা মটন এটা চিকেন আর এটা দহি বাইগনা এটা পড়ি যাও মুছে তলে দেখি তু বনেছ পাপালি হ্যাঁ হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে খিরি हाँ एते है जब किए खाइबा आइस होले नॉन वेज रे बेसी खाइबे आगे चिकन खाइ ना मो चुंगुड़ी खाइ के तापर जाई ये खाइबे हां आगे माछ खाइबा हमें बात तो हे बडले अन्य बात नहीं पापड़ी नहीं जाबा तो आपन होचंती ये चिंगुड़ी आगे चिंगुड़ी खाइबो काई ना तुम ये माछ आगे खाइ तापर खाइबो तो ये आ कोन देबी मटन चिकन सब देइछु तो दही बेगणी हम समस्त लागि जदी काम मोरे मु टिके सहायता कर दोछि तुम धरे मटन रिया बेसी खाते कंटा न जो ये पीस भी दब कलिजा फलिजा जो दब चर्बी पीस रिया खाते आंकु नली पीस रिका दब से खाए सब देखिए आज मटन टा कौन लगुच नौन बाबाली खाली आई जे आम आई आमको साहाଯ୍य करू ना मत आमको साहाଯ୍य कर आमको खाइबा देबू ना आउ खीरीटा पछर दब समस्त पूरा मिसी बाबा रे खाइले मम्मी खाए ना से तर अलग खाए करना था बेसी करना जॉइंट खाइए बड़ खाद्य केमी बढ़िया आज मटन टा केमी चिंगुड़ी आगे खाओ आगे खाई कह केमी भल दही बैगन टेस्ट कर तुम फेवरेट मारे जो देखुं कौन लगे कहे भल समस्त पूरा अनै केमती लगुच शुणे टेस्ट कि ना से चिंगुड़ी भल चिंगुड़ी मम्मी बन एटा कौन चिंगुड़ी दही बैगण एटा हूँ चिकेन कषा एटा हूँ मटन ये गोटे भजा पांपड़ सालाड अच्छी मटन टेस्ट कल कि लगला मटन टेस्ट कर तुम नली पीस भल चिकेन कषा परफेक्ट सीरीज हमें खाओ रिया हमें खाई कहलो कौन लगे टेस्ट करी को ये दी जन टेस्ट करी भल मुझे कही भल चाउल भात रोषे कर सरू सरू भात तो ये खाइबा ना घर चाउल से किणा चाउल खाइब भल मटन मटन भल हगुल घर मिस करूँ मिस हगुल मिस कर कहीदेल भिडियो है हगुल को मिस कर नंटू तो भारी मिस करूँ
ମିଛରେ ପାପଲି କରିନି ମୋ ମମି କରିଛି ଚିକେନ କହୁଛି ନା ଚିକେନ ମାମି ଚିକେନ ମୁଁ କରିନି ମିଛରେ ଚିକେନ ସେ କରିନି ଏବେ ହେଲା କ୍ଷୀରି ସବୁ ସତ୍ୟ କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ କିନା ଦିଅ କ୍ଷୀରି ବା 10ଟା କିନା ଦେଲେଣି କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ଲାଷ୍ଟ ହେଲା କ୍ଷୀରି ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଏଇ 2 ଜଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖ ଖାଇ ଖାଇ ନୟାନ୍ତ ଆଉ କେତେ ଲାଗିଲା ଖାଇବାଟା टेस्टी କ୍ଷୀରି ଆଣିବେ କ୍ଷୀରିଟା ଖାଅ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ଆଣ ଅନ୍ୟ କରନା ଖାଇବି ନା 2 ଜଣ ଲାଷ୍ଟ ବସି ଉଠିକି ପୁରା ଚେକା ମୁଡି ଖାଇ ପାରିଲା ପାପା ଲାଷ୍ଟ করে ବସି ଖାଇଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀରି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠିବ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ବା ଭିଡିଓ ହଉଛି ଫଟୋ ନୁହଁ ବାବା ପାପଲି କହୁଛି ମିଆ ବା କଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଆନ୍ତି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଚିକେନ ମଟନ ଦେଖିଲେ ବାପା ଖାଇବେ ଜୋଇ ପକା ଖାଇଦେବି ଜାଗା ନେଇ ପେଟରେ ନା ସେ ଖାଇନା ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ନା ମୁଁ ଖାଇନା ଆମର ସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ନୟାନ୍ତ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ସବୁ ବଳିଛି ଦହି ବାଇଗଣ ବଳିଛି କ୍ଷୀରି ମାନେ ଖାଇନା ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ଯେତକ ବଳିଛି ସେ 2 ଜଣ ସଫା କରିବେ ଦହି ବାଇଗଣ ଖାଇଛନ୍ତି ବା ଆଉ ସେଠି ବି ଚିକେନ ବଳିଛି ମଟନ ବଳିଛି ସବୁ ବଳିଲା ସେ ବାବୁରୁ ଖାଇଛନ୍ତି ମଟନ ତାଙ୍କର ମଟନ ପ୍ରିୟ ତ କହିଲେ ବଢିଆ ହେଇଛି ମଟନ ଖାଇଲେ ତ ଲାଗୁନି ଯେମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ରିଆ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ମମି ମାଛଟା ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଆସିନଥିଲେ ମେଲଣ ବେଳକୁ ତୁ ମାଛ କରିଥିଲୁ ସେ କହିଲେ ମାଛଟା ପୁରା ଭୋଜି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଯୋଉ କରିଥିଲୁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜୋଇ ପୋକ ବହୁତ ବଢିଆ ବାବୁନ ପୁରା ଖାଇକି ଏବେ ପେଟେ ଲେଖା ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇଦେଇକି ଏବେ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହବ ରିଆ ବନେଇବେ କାହିଁକିନା ସେ ଭଲ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବନାନ୍ତି ଭିଡିଓରେ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ସେ କହିଲେ ରିଆ ବନେଇବେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଲୁଣରେ ଜଲଜିରା ନାହିଁ ଆମେ ଲୁଣରେ ବନେଇଦେବୁ ଶୋଇବା ଆମେ ଆସିବୁ ଗେଷ୍ଟ ଇଏ କରି ଶୋଇବ ରିଆ ବନେଇବେ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆମେ ବନେଇବୁ ସିଧା ଧାଡି ହେଇଯିବ କଳା ଲୁଣ ଥିଲେ ହେଇଯାନ୍ତା ଆମର କଳା ଲୁଣ ନାହିଁ ଖାଲି ମସଲା ଧଳା ଲୁଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ରିଆ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବନାନ୍ତି ଆମର ଲୁଣରେ ବନିବ ଭାବିବେନି ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ଲୁଣରେ ବନେଇବୁ ଜଲଜିରା ଆଭେଲେବୁଲ ଖାଇବା ପରେ ପରେ ୱେଲକମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନୁହଁ ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏଇଟା ହଉଛି ତମେ ଯୋଉ ଖାଇଲ ମଟନ ଚିକେନ ଖାଇଲ ତମ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତମେ ପିଦିଅ ମୁଁ ପିବିନା ହେଇଛି ଭଲ ମସଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଯଦି ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଡରିଯିବ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଇଲା ଗୋଟେ ଜମା ଭଲ ଏବେ ବି ପୁରା ମୁକ୍ତ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟିକେ ଲୁଣ ଦରକାର ପଡୁଛି ଭଲ ଲାଗିଛି ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆମ ଘରେ ବନେଇଛୁ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମମି ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଜଲଜିରା ଟିକେ ଆଣି ରଖିଲୁ ନା ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବନେଇଥାନ୍ତୁ ହଁ ଲାଗୁଛି ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବଢିଆ ଥରେ ତାର ମୋ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଏତେ ଯେ ମୋ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଆକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ନିଅ ତମେ ନଉନ ମୁଁ ଏତେ ସାଞ୍ଜେଜୁ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ସାଞ୍ଜେଜୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିଆ କଣ ପିଉନ ଥଣ୍ଡା ସଞ୍ଜୁ ତମେ ପିଉନ ନା ତମେ ପିଅ ମୁଁ ପିଇବି ଦେଖ ମୋ ସାଞ୍ଜେଜ କେମିତି ଆମ ଫଟୋ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଦେଖ କେମିତି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଞ୍ଜେଜ ଆଣିକି ଆମ ଯୋଉ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଥିଲା ଯୋଉ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ ଦେଖିବେ ବୋଲି ସବୁଦିନ ଦେଖ ଆଉ ବଢିଆ ଆଣିକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସାଞ୍ଜେଜ ଆଣି ଟଙ୍ଗେଇଛନ୍ତି ଆମ ଫଟୋ ବଢିଆ ବଢିଆ
ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁନି बड़ा सुंदर लगे ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ତମର ସବୁ କଣ ଗଲ ଆମର ସବୁ କଣ ହେଲା କି ଆଣି ସାଞ୍ଜ ଜାଣି ରଖି ଚଙ୍ଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ना ना तुम ଆମ बड़ा है ଘୋଡା ଘରେ ତ କଣ ହେଲା କି एते बड़ा थोई ସେ ଘୋଡେଇ ମମି ତା ଘୋଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଏ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଠି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ବଢିଆ ରାସ୍ତା ପାଖେ କିଏ କିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଚାଲ ଯିବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହଉଛି ତମ ସହିତ ମାଉସୀ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ତ ଟିକେ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଯାଉଛି ଆଉ नहीं खाली खाली एकुटिया आसिक बुलुचे समते घर ଆସିକି ଦେଖା କରି ନଗଲେ ଦେଖା ହେଲେ मैं एकादे सब बेले पचार आलो बंटी आसिला आसुनांती कहीं आलो ସୁଧିଆ ପଡିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆସିପାରିବି आसुना पेण केला बगेला जताड़ करिया को आसे ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବୁ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଛି ମେଘିମା ହାଇ କରିଦିଏ ଆଉ ସେଇ ଖାଲି କିଣିକି ଆଣିଛ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗାଡି ଆଇଲାଣି ଇଏ ପୁରା ଛାଡିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ରେଡି କିଣା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହଁ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ନା ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଣିଛି ମିଛରେ ବା ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବି ଆସିବି ଆଉ ଗାଡି ଆଇଲେଣି ଯାଚୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦଉ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଦିଆ ଦେଇକି ଅନେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କଣ କହୁଛି ପାପାଲି ଗେଷ୍ଟ ବ୍ଲଗର ପାପାଲି ମୋର ଭଏସ ଆସିବ କୁନୁ 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 ମମି ଦେଇଦେବୁନି ମାଉସୀ ହାରି ଖୋଜୁଥିଲେ ତମକୁ सब ସେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କଣ ତ ଜୋଇଁ ଆଣୁ ଖାଲି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏମିତି କହୁଥିଲେ ବାବା ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ଆସୁଛୁ ଯା ଆସିଗଲୁ ବିଦାୟ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲୁ ପଳେଇ ହେଇଲୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ କିଛି ସମୟ ରହିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ବେଶ ସମୟ ରହିନଥିଲୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକିନା ଟିକେ କାମ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଏଇ ଭ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।